आमर दाबी न्याय दाबी सरकार के मानी एक डाक्तर 9 डाक्तर आमर दरकार फुल डाक्तर। पुराणा भुवनेश्वर अधिवासी स्वाधीनता पूर्व स्वास्थ्य कथा चिंता करी 1946 मसीह महाप्रभु लिंगराज निकट में एक चिकित्सालय निर्माण करथिले। परे पौर महानगर निगम से चिकित्सालय को निज हाथ को नहीं सुनामधन्य चिकित्सक मानक चिकित्सालय रे रखी जनसाधारण उपकार लगाई यार सुनाम 100 किलोमीटर जाए वृद्धि करथिले। दुखर विषय आरटीआई तथ्य कुहे पौर चिकित्सालय रे 41 डाक्टर तांको स्थान रे 9 जन डाक्टर वर्तमान अछंती। गोटे परे गोटे विभाग बंद हेबाको लागिलाणी। अन्यपटे पूर्व सुनाम को पाथ्य करी दैनंदिन 1200 रु 1500 रोगी पौर चिकित्सालय को चिकित्सा पाई आसुछंती। चिकित्सक नथिबारु अर्थ और समय बर्बाद करी फेरुछंती। पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार दृष्टि को नेले मध्य कौनसी सुफल मिलुनी। एणु यार प्रतिकार पाई सेवा प्रतिनिधिर मुख्य संगठक नीलमणि मिश्र नेतृत्व में 40 मास धरी पौर चिकित्सालय रे शांतिपूर्ण धारणा दिया चली। जे पर्यंत एक विचार करन धारणा स्थल में दिया चलिबो बोली श्री मिश्र सरकार को अवगत कराइछंती। नाही नाही रे राजधानी चिकित्सालय, नाही नाही रे कर्मचारी, नाही नाही रे औषध और ओलिए खोलिले आर ओली को चिकित्सालय बंद कंकड़ा को गोली पानी परी सुहाउछि। एठारे थिबा चिकित्सकों को चिकित्सालय ठीक रखिछि, सरकार चुप। आज रही धारणा रे पीयूष महांती, प्रहलाद साहू, गिरिजाशंकर महापात्र, नारायण खुंटिया, रीना महांती, पूर्णचंद्र खुंटिया, स्नेहलता महापात्र, बर्णमाला पात्र, उर्मिला ठाकुर, दुखीश्याम बेहरा और अनेक सामिल होते। आमर दाबी न्याय दाबी सरकार मानी एक डाक्तर 9 डाक्तर आमर दरकार फुल डाक्तर। एक डाक्तर 9 डाक्तर आमर दरकार फुल डाक्तर। विभाग डाक्तर आमर दाबी सब विभाग डाक्तर आमर दाबी आमर दाबी न्याय दाबी सरकार के मानी आमर दाबी न्याय दाबी सरकार के मानी लिंगराज महाप्रभु 40 मास धारणा बसी कहीं कैपिटल हस्पिटाल मतादर थे रोगी आसुले बर्तमान ये फास्ट हाफ्रे जमी 9टा डाक्तर रोगी जन कार्डियोलॉजी डाक्तर रोगी आसिले समस्त की बाध्य प्राइवेट हस्पिटाल ना तो 6 नंबर उपर निर्भर करने पड़ू। भुवनेश्वर आखपाख अंचल बहुत ग्रामवासी भुवनेश्वर डाक्तखाना निर्भर करते बड़ दुख परिताप काम धारणा देलापर सरकार तरफ आम जा स्वास्थ्य मंत्री पूर्वतन सरकार स्वास्थ्य मंत्री दाबी ना बर्तमान स्वास्थ्य मंत्री आम जाइनु आम आगामी दिन में आम जा व्यक्तिगत भाव में देखा करी आम असुविधा विषय अवगत करेबू। आश्वासना पाइला आम परवर्ती पदक्षेप विचार विमर्श कर आम तो शांतिपूर्ण धारणा तेणु आम जहाँ करूँ विचार विमर्श कर शांतिपूर्ण भाव कर धारणा तात्पर्य होती आम आरटीआई मागिलु पौर चिकित्सालय केते जन डाक्तर अच्छे से आरटीआई देले 41 डाक्तर बर्तमान 9 जन डाक्तर मात्र अच्छा प्राय दीर्घ बोधे आम जो 40 मास है 3 वर्ष धारणा देलु कौन ना 9टा डाक्तर जो विभाग हरिका सब थी आठ ये दैनंदिन 1200 रु 1300 लोक आसती कौन करेंगे लोक उपयोग केमी पाइपर रोग केमी त्राही पाइबे से आसती डाक्तर कहीं ना फेरिकी जाऊँ थर थर जाऊँ अथच कैपिटल और अन्य डाक्तखाना लोक डाक्तर बढ़ुଛନ୍ତି अथच आमर ये प्रति ध्यान मैंने 40 वर्ष है देलुनि धारणा देलुनि 40 वर्ष है सरकार सरकार शुणिकी न शुणा रोचे आप माने आ प्रति कहार ध्यान ना खाली सरकार नुह ये दलमाय अच्छा कांग्रेस अच्छा
बीजेपी अच्छा बीजेडी अच्छा कम्युनिस्ट अच्छा अन्य जिते दल अच्छा कहार गोटे ये नजर ना ମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏକ ହେଇକି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଚାପ ପକେଇଲେ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି 1946 ମସିହାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ଡାକ୍ତରଖାନା ଇଏ କେବେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା କେଉଁଠି ନଥିଲା ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାଁ କରିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସାରା 100 କିଲୋମିଟର ର୍ୟାଡିୟସ୍ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଉପକାର ପାଉଥିଲେ ଏଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲୋକମାନେ 100 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ଅଧିକ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଥଚ କିନ୍ତୁ ତା'ର ସେବା ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ହାର୍ଟ ପାଇଁ କରିବି ଯଦି ହାର୍ଟ ନ କଲେ ହାର୍ଟରେ କେହି ଆସିଲେ ତାପରେ ମାନେ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ହାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇକି ଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ତା ଗଲା ସେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି ଯେଉଁ କ'ଣ ରକ୍ତ ହେରିକା ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି ସେ ଏସିରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫାଲତୁରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସମୟ କଟେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗରମ ପବନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେ 12ଟା ପରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେତେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଏନ୍ଟାଟା ଚଳୁଛି ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ତାପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ଉଠି ନେଇଯିବ ବୋଲି 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଯିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସୁଭଦ୍ରା ମହତାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ଖାଲି କରୁଛି ଯଦି ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଉ ତାର ଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇ ଆକୁ ଯଦି କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପକାର ପାଇପାରନ୍ତେ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ତା'ର ଉପକାର ପାଇପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆକୁ ଉଠେଇ ବୋଲି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମର ଚାଲି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା କେମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲି ରହିବ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆମ କଥା ସରକାରଙ୍କ କାନକୁ ନ ଯାଇଛି ଆମେ ସେମିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ନାହିଁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଧାରଣା ଦେବୁ ଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଏହାର ଉପକାର ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ମାସ ହେଲା ଧାରଣା କାହିଁ ଦେଲୁନି ଆମେ ତ ଦିନେ 2 ଦିନ କି ମାସେ 2 ମାସ ଦେଇକରି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆମର ଧାରଣା ହେଲାନି 40 ମାସ ଆମେ ଉଠିବାର ନାହିଁ କି କିଛି ଇଏ କରିବା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜବରଦସ୍ତ କରିବୁ ଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା କରନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଆର ଉପକାର